سلام زغبركم تقاتلت يومان انفو ميديا كما يتوعلو نلوم قدام على عسرته ورحاده كلتشان عزران شدشتن كم تلمود زتفلاليو وانا ويان حاصرت زعباتاتن زيناتاتن حيزلكم متيلخو مكتالكم يعدم كبرات تقاتلتي بملوكم ابز چانل بقصال تكاتاتلو بقصالون كومنت እንዳጻحفكم تتابعوني نزمدب زون نقصل كل غزي نزمدب تكاتاتلو بلبي خمسغنكم فتو ابز مدب زلكم رئيتات كم تخل غزي اب كومنت يكون بوشتي كتصحفولي بزا غاطامي كحبركم فتو قدمي ناب مدباتي محلافي كبرات تقاتلتي حنتي اقداسيت حبريت اللاتني رابعي غوباي برغيد حمدو هاجر جرمن نعلت 24 ورح 2026 اب كبابي فرانكفورت كايد سلازغونه صاوعيت نخلهم وننتي محبراو ميديا يوتيوب خون فيسبوك خون كال زتقومو مالتي قريب لكم الله بز مسرت مار ابتي اب علت 24 ورح 2026 اب كباب فرانكفورت بوتا بتخكل دحيرو خبري اب زغبر غوباي مصيخم نتي غوباي نت مدب شفنن ختغبرو صاوعيت قريبهم لكم الله سلازي ابت خباب زلخم زطعمكم ابت وانتي كتكدو تخلو ابالات زغونه محبراو ميديا توننو مالتي اب ساعه زي نختركبو بتحتنا نتحساسب بقدامنت زغربلكم كبرات خاتلتي ابزي كبابي ايرترا ناي تግራይን ዶባት ዘጋጥም ዘሎ ሽግራት ሕጅውን ክንዛረቡሉ ስለዘለና ናብ አዝዩ ዝኸፍአን አተሐሳሰብ ጉዳያትን ይኸይድ ስለዘሎ ኩሉ ግዜ ዘሎ ሓድሽ ሓበሬታ ኣብዚ ክነቅርበልኩም ኢና ከም ዝፍለጥ እምበር ድሕሪዚ ጽምዶ ተባሂሉ ዝተጀመረ ናይ ኢካያት ተግባር ብጣዕሚ ኣስጋኢ ዝኾነ ፕሮጀክት ኣብዚ ከባቢዚ نقدي دك سبات قدفو موت نقدي نبرت كونتراباند قلدحن يصنحلنا نقدي دك سبات كن بزل على قصري تعاطيفو حجر ما خمز نسمعو زلنا كاوش تግራይ እንደ አተኻ ተቃለስቲ ካሎቱን ኤርትራውያን ሆኑ ተጋሩ ዝተፈላልዩ መንእስያት ምጭዋይ ብዝል ዓለ መጠን ቀጽይሉሎ ኣብዛ ሓለፈ እዋን እንታይ ኢልኩም ነይረ ሓደ ግዜ መቸም በዚ ዶብዚ دارجا أبال بيتسبو زي سجرمو 4,500 دولار زي تحت السب دارجا يلن قبل خل كلنا أبجاز لنا سمعنا إنا ويب أبال بيتسبنا دي حونا دي أقاتي مناي زي جرزم بار بخمي زكايد زلو قد ما حجي مجمرت بتخوينات دوز بولو لجزء مليقوم زموت من ساعات شفاتو زمسلو سبعة رخيبهم كم وجبروا مالو زبل قمتات نيرنا دحار ندا بزح مسكدجن تخونتات كنريو خلنا بفلاي زد حرز صمدو زبحال بزتوادد ملكعو بفلاي دما بلكم الله اوش تግራይ بلعلوت حلفتي بسنه سرعات بصرغيا بقى بتي فتاش زلو بمكاين بسرع يكايد كم زلو ترغاغيص زلو مالتي ازي بزحات بخابوزح زرخبنا يا حبريتاي بز خوينو بتكن حنتي حدا حاونا بزي محبراو ميديا زرخبكوا شموكو يحاسكوني قرتا منالبات كن اتا ملختو ازياد سلازبلتنيا غزياون وانا زخونه صاوعيت فلايكا لمنግስት ትግራይ تملكت حنتي محبراو ميديا زرخبكوا فيديو لا نتا فيديو خقربلكم ذا فيديو زي انا بحكي اتخبال زغبو ملختي بغبو غيرو سمرايز غيرو زقرا حدا حاونالو نتا فيديو خقربلكم تግራይ ዝግበር ዘሎ ሰባት ጮይኻ እና ጨፍጨፍካ ናሳቀኻ حول እናበልካ زيرهاتس كالو ገንዘብ ንختبلع بسسع ዝግበር ዘሎ ጭካኔ بጣዕሚ ሓዚነ ግን ዞም ሰዋ እዚኣቶም ሓዚንካ ኮኒንካዮም ደው ዝብሉ ይኮኑ ምክንያቱ ካብቲ ሰብኣውነት ዝበሃል ነገር ተኣልዮም ናብ ኣራዊት ዝተቀየሩ ነቲ ኣብሲና ዝግበር ዝነበሩ ኮፒ ኤንድ ፔስት ገይሮሞ ማለት لكع تستايلو كل نجر أزراربهم ولا حول نوال كسب مشفشاف مخا كرم محوالو نتج جنزب نعو تساقي وخرق خلو بفاميلي كساق خلالو لا سواء عند الساقي وزلو جنزب محوال أبينا الكا يكونن كوسب زهرب نخحول تخوينو اتفاميلي خدنقص مانتي كساقخ لالو يتناتهم استراتيجي that's why طعم زحزن من اسي نخزاربون عقم سينو بمچفچاف نرئ زلنا سلازي ملእኽተይ ሎማ ዓንቲ ነቲ መንግስቲ ትግራይ እንድሕርናይ በሐቅ መንግስቲ ትግራይ መንግስቲ ናይ መንግስትነት ስትራክቸር ኣለኒ ዝብል ኮይኑ
أمريت تجري يزجبر كل عينة بدل حلاف الناس وصلوا منجست تجري مخنياتو نحدي أمريت كاز فتسم جبن كتحزلوا تخيل ميكانيزم الله نسخة حول يمزبل زلوا حول نبي خاطر حول نب بنكي خاطر حول أبت بنك زلوا بناي منشمي سبت تحس just follow the money ملو حلافنا تكوسز زقبو منجست تجري عند حرز نجار زي تفتحوا منجست تجري يدالو مالت هذا الراجع زي الزروان منجست تجري عند حرز يفتحوا نز نجار زي بعلو تي محاور ناي تجري يعني منجست تجري يدالو مالت كم تقدم حجي أبسينا زقبر زنبري منجست إرترا إيد زنبرو مالت ገንዘባት ናብ ኮሎኔላት ናብ ጀነራላት ናብ ሃፋትም ኣብ ኤርትራ ይዝሕወል ነይሩ ኢድ ስለ ዝነበሮት መንግስት ማለት ሕጂ ከዓ መንግስት ትግራይ ወይ ከዓ ትውድብ TPLF ዝበሃል ውድብ ኢድ እንድሕር ሃልይዎ ኣይፍታሕን እዩ ዝጉዳይ እዞም ሰባት እዚኣቶም እንድሕር ክንፈትሖ ንኽእል ኢና ካባና ወፃኢ እዩ ንሕና ዘይንደልዮ እዩ ዝግበር ዘሎ እንድሕር ዝብል ኮይኖም ግን just follow the money ገንዘብ እንድሕር follow ጌርካዮ ትረኽቦ ኢኻ እቲ ክሪሚናል ገንዘብ ትሕውሎ ናብ ገረብ ኣይኮነን ወይ ናብ ካልእ ክስታይ ኣይኮነን ናብ ኣካውንት እዩ ሰብ ዘለዎ ኣካውንት ማለት እዩ ሃፋትም ክኾኑ ይኽእሉ ኣብ መሪሕነት ዘለዉ ክኾኑ ይኽእሉ ዝኾነ ይኹን እሱ ትሓስ በቃ ሓፃር እያ እታ መፍትሒታ ነቲ ሰብ ትሓስ ንሱ ከዓ ብኸመይ ኢኻ እስኻ ናይ ዝጭፍጨፉ ዘለዉ ሰባት ሓዋላት ቅበል ዘለኻ ዋ ክስቶ እንዲልኒ ኦኬ ነቲ ክስቶ ከዓ ትሕዞ ነቲ ሓደ ከዓ ትሕዞ ነቲ ሓደ ከዓ ትሕዞ ኣብ መጨረሻ ኣብቲ ሰብ ትበፅሕ ኣብዛ ዓዲ ኸም እዮም ዝገብሩ ዝኾነ ክራይም እንድሕር ተፈፂሙ ጃስት ፎሎው ደ ማኒ እዮም ዝብሉ በታ ገንዘብ ገይሮም ረኽቦ ማለት እዩ ስለዚ መንግስቲ ትግራይ ክበፅሖ እዚኣ ሸር ግበርዋ ምስኣ ዝተተሓሓዘት ድማ ክቡራ ተኸታተልቲ ብዛዕባ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ትግራይ ውሽጢ ተጨውዩ ናብ ኤርትራ ዝተወስደ ኣባል ብርጌድ ንሓመዱ ዮሃንስ ኣብርሃ ሓውና ጆን ማለት እዩ ብኸመይ ካብ ከተማ መቐለ ናብ ኤርትራ ክሳብ ሰርሓ ማለት እዩ ከባቢ ዛላምበሳ ከም ዘእተውዎን እቶም ሰባት መን ምዃኖምን እዚ ብፍላይ ኣብ ከተማ መቐለ ኮይኑ ንልዕሊ 16 ዓመታት ህይወት ኣሽሓት ኣማኢት ኤርትራውያን ብምጭዋይ ኣብ ሓደጋ ዘእተወን ንብዙሓት ሰባት ናብ ኤርትራ ሓሊፉ ዝሃበን ሰብ ዝምልከት ሓበሬታ ኣብ ዘ ፔን ኦፍ ዳዊት ትብል ዩቱብ ቻነል ኣብኣ ተፃዒናትልኩም ኣላ ብትክክል ማለት እዩ ብፅቡቅ ገይሩ እቲ ዝነበረ ኩነታት እውን ሰኒዶም ኣቕሪቦም ስለ ዘሎ ኣብኡ ከይድኩም ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም ምናልባት ብፍላይ ነቶም ትጠራጠሩ ሰባት ማለት እዩ እቲ ኣወሳስድኡ ብኸመይ ከም ዝነበረ መዓዝ ተወሲዱ ብኸመይ ብሙሉእ ዲቴይል ዝኾነ ሓበሬታ ኣብ ዘ ፔን ኦፍ ዳዊት ትብል ናይ ሓደ ሓውና ዩቱብ ቻነል ኣላ ኣብኣ ከይድኩም ክትከታተልዋ ይሕብረኩም ካልእ ምስኡ ዝተተሓዘስ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ሰብኣይ እዚ ትፈልጥዎ ዶ ምናልባት ብዙሓት ትፈልጥዎ ኢኹም ኢለ ዝብል ግምት ኣለኒ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዳዊት ገብረዝግዚኣብሔር ይበሃል ሓደ ካብቶም ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ካብ ትግራይ ዘለዉ ሃብታማት እዩ ሃብታም ነጋዳይ እዩ እዚ ሓዋን ፈትለወርቅ ገብረዝግዚኣብሔር ወይ ድማ ሞንጆሪኖ ተባሂላ ትፍለጥ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ምክትል ኣቦ ወንበር ናይ ሕወሓት ምክትል ናይ ደብረፅዮን ኮይና ተገልግል ዘላ ኣብ ትግራይ ዘላ በዓል ስልጣን እያ እዚ ሰብ እዚ ትዝክርዎ እንድሕር ኮይንኩም ቅድሚ 2018 ነቲ ፌክ ዝተባሃለ ሰላም ምስተኻየደ ቀዳማይ ናብ ኣስመራ ብምኻድ ምስ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተራኺቡ ምስ ዝተፈላለየ ናይ ኤርትራ ሰበስልጣን ብምርኻብ እውን ኣብ ኤርትራ ዘገርም ዲሞክራሲ ከም ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ዘቕንእ ዲሞክራሲ ከም ዘለዎ ከይሓፈረ ኣብ ማዕከናት ዜና መፅኡ ክገልጽ ዝፈተነ ኣዝዩ ክፉእ ሰብ እዩ ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ገሪምኒ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ዝላገጾ ላግፂ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ኣብዛ ትቐፅል ዘላ ቪድዮ ክስማዓኩም እየ ኣብዚኣ ግን ክትፈልጥዋ ዘለኩም ክቡራት ተኸታተልቲ እዛ ቪድዮ እዚኣ ናይ ቀደም ድያ ናይ ሕጂ ኣይረጋገፅኩን ተኾነ ግን እታ ዘሕልፋ ዘሎ መልእኽቲ ዕድመ ንውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እየ ዝምነየሉ ነቶም ምናልባት ድሓን እቲ ካልእ ዘሕለፎ መልእኽቲ ከከም ኣብ መጻጹ ጌርኩም ትርጉሞ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ሰብ እዚ ግን እንታይ ዓይነት ኣእምሮ ስለ ዘለዎ እዩ እንታይ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ከመይ ገይሩ ከም ዝንዕቆ እዩ ማለት እቲ መልእኽትስ ከምኡ እዩ ዘመላኽት ማለት እዩ ብዝኾነ እዛ ቪድዮ እዚኣ ስምዑዋ እሞ
لاقصي نايزي هافتام ودي ناي بحقي زحزن لاقصي سمعوا يا زحلفه صبابا ناي إرتراوያን صباباው ነው ክብሪ እኔ አቶ ኢሳያስ አፈወርቅን ነቶም ህዝቢ ኤርትራን ከምኡ ድማ ክብሪ ነቶም ነዚ ዕላማ እዚ ንኽመጽእ ንሰላምን ንሓድነትን ፍቕርን ኢሎም ተሰውኡ ኤርትራውያን ትዘለኒ ክብሪ ክገልጽ ደሊ ደው ከኣሰረና ሓጹር ዘይብሉ ርክክብ ተፈጢሩ ክልቲኡ ህዝብን ሃገርን ዝምዕብለሉ ደኣ ክንሓስብ ኣለና እምበር ንድሕሪ ተመሊስና ቁስልና እንዳሓኻኽና ክንነብር ዝብል እምነት የብለይን ቀደም ኣሕዋትና ኢልና ኢና ኣሕዋትና ንኦም ሕዝቡን ኣሕዋትና ኣሕዋት እንድሕር ኮንካ ድማ ኣሕዋት ተፋቒሮም ሓደ ኮይኖም ስለ ዝነብሩ ብዘይ ፓስፖርት ብዘይ ዶብ ብዘይ ሓፁር እቲ ህዝቢ ንህዝቡ ድማኒ ፍቕሪ ከምታ ናይ ቀደም ዝነበረት ፍቕሪ ፈጢሩ ኣብ መንጎና ምንም ዓይነት ጽልይትን ቅርሕንትን ከይሃለወ ሓቢሩ ላዕላውነት ከም ዘለዎ ኮይኑ ግን ውሕደት ዘለዎ ሓድነት ዘለዎ ፍቕሪ ሰላምን ዝሰፈኖ ህይወት ድሕሪ ሕዚ ክህሉ ኢለ ብዙሕ ተስፋን እምነትን ኣለኒ ካልእ ምስ ጉዳይ ዝተተሓሓዘ ድማ ክቡራት ሰማዕቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣባላት ናይ ጽምዶ ብወገን ትግራይን ብወገን ኤርትራን ክራኸቡ ከለዉ ነቶም ብወገን ትግራይ ዝመፁ ኣባላት ጽምዶ ብዙሓት ረቋሒታት ወይ ከዓ ብዙሓት ነገራት ንኸይዛረቡ ትእዛዝ ተዋሂብዎም ብወገን ኤርትራ ተቐቢሎሞ ናብ ኤርትራ ክኸዱ ገሊኦም ድማ ብዶባት ክራኸቡ ገሊኦም እውን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኮይኖም ስራሕቶም ንኽሰርሑ ተሰማሚዖም ከም ዝነበሩ ኣብዚ ሓቢርና ነርና ኢና ሕጂ ካብተን ቀንዲ እቶም ካብ ትግራይ ዝመፁ ኣባላት ጽምዶ ወይ ካብቲ ጽምዶ ዝሳተፉ ዘለዉ ሰባት ፈጺሞም ክዛረብዎን ወይ ከዓ ፈጺሞም ክሓስብዎን ዘይብሎም ነገራት እንድሕር ኣለዋ ኮይነን ሓንቲ እታ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝነበረ ኩናት ብወተሃደራት ኤርትራ ተፈጺሙ ዝበሃል ጆኖሳይድ ንኸይዛረቡ እዩ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ዝኾነ ይኹን ማዕከን ዜና መጺኦም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ንኸይዛረቡ ትእዛዝ ተዋሂብዎም እዩ ብስርዓተ ግደፍ ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ጉዳይ እዚ ኣብቲ መጀመርታ ነዚ ጽምዶ ዝቃወም ዝነበረ ብትክክል ድማ ሕቶታት ዘቐርብ ዝነበረ ሰብ ድሓር ግን ብዝተፈላለየ ረብሓ ሚልዮናት ገንዘባት ክበሃል ብዝከኣል መገዲ ነቶም ቀዳሞት ጽምዶ ዝጀመሩ ኣብ ትግራይ በዓል ብርሃነ ዝበሃል ንዕኦም ብምግምጣል ናብታ ጽምዶ ብገንዘብ ተገዚኡ ዝኣተወ ሃይለ ዝበሃል ሓደ ኣሎ ናይ ደደቢት ሜድያ ማለት እዩ እቲ ሰብ እሱ I don't know ዓሻ ድዩ በለፀኛ ድዩ ደንቆሮ ድዩ ክርዳእካ ይክእልን እዩ ሓንሳብ ጥዑ ይዛረብ ሓንሳብ ድማ ቆልዓ ዘይዛረቡ ዘረባ ይዛረብ ግን ከመይ ዓይነት ኣእምሮ ከም ዘሎ ዝገርም እዩ ብዝኾነ ግን ኣብዚ ሕጂ ንሱ ናብ ጽምዶ መፅኡ ቀዳማይ ናይ ጽምዶ ካይዲ ከም ትማሊ ዘቕረብኩልኩም ቪድዮ እውን መንግስቲ ኤርትራ ዓሰብ ተጠቀሙሉ ባፅዕ ተጠቀሙሉ ኢልና እዩ ብኡ መራኽብ ክንእቱ ኢና ንሓስብ ዘለና ገለ ዝብል ህውተት ኣይገብር ነይሩ ሕጂ ግን ሓንቲ ትእዛዝ መፅያት ተወላ ካብ ስርዓተ ግደፍ በዚ ብወገን ኤርትራ ዘሎ ምክትል ናይቲ መራሒ ናይ ጽምዶ ናይ ኣወል ስዒድ ዝኾነ ወዲ ጣባ ዝበሃል ሓደ ባንዳ ኣሎ ናይቲ ባንዳ ንሱ መልእኽቲ ድማ ኣብዚ ኣላትኩም ስምዑዋ ሃይለ ትበሃል ሰብ ኢልዎ ድሒርካ ናብዚ ጽምዶ ዝኣተኻ ሰብ ካብ ሕጂ ንድሓር እዛ ጆኖሳይድ ትብል ቃል እንዳልዓልካ ናብዛ ጽምዶ ከኣትየልካ ትሓስብ ተኮይንካ ወይ ለኻ ዝብል ትእዛዝ መፅይዎ ኣሎ ኣብዚኣ ኸ እታ ቪድዮ ከቕርበልኩም የስምዑዋ ምናልባት ኣነ በስመራ ዘለዎ ከመይ ሪእዎ ይፈልጥን እየ ኣብዚ ሰዓት እዚ ደደቢት ሚድያ መሬት ምስ ዓረበት እዩ ናብ ጽምዶ መፅዩ ስጋዕቲ ማሊ ነዚ ጽምዶ እዩ ዝሃርሞ ነይሩ ንምንታይ ሃሪምዎን እንታይ እዩ መክሰቡ እሱ ባዕሉ ምልሶ ግን ኣዘን ዶብ ዘደይ ከዓ ነዚ ጽምዶ ደጊፉ መፅዩ ጽቡቕ እዩ ዋላ እውን ንስኻ ትቃለሶ ተሓስቦሲ ንምንታይ ከምኡ ገብር ነይሩ ትብሎ ነበርካ ሰብ ደጊፍዎ ክመፅእ ከሎ ጽቡቕ እዩ ሕማቕ ኣይኮነን ግን ካልኦት ብጣዕሚ ተኣፈፍቲ ነገራት ኣለዎ ጀኖሳይድ ዝምልከት ጉዳይ ኩሉ ግዜ ኣልዒሉ ንኤርትራ ክውንጅል ይደሊ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ተኻይዱ ድዩ ኣይተኻይደን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ፈጺሙ ድዩ ኣይፈጸመን መዓስ ይድፍለጥ መን ከ እዩ ዝደረጋገጾ ኖርማል ዩቱበር ሓደ ምስ ኤርትራውያን ጽልእ ዘለዎ ቂም ዘለዎ ሓደ ክፉእ ሰብ መጽዩ ኤርትራ ጆኖሳይድ ገይራ ሰራዊት ኤርትራ ጆኖሳይድ ገይሩ ስለዝበለ ድዩ ጆኖሳይድ ዘሎ ማለት ምድንጋር ግልጽ ንክኸውን ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብለኩም ደልየ እቲ ኣብ ትግራይ
بزي تودب ملكعو حقاوي مسارد ديبلو وينا حق مسارد ديبلو جونوسايد تخيدو الكان حزب إرترا مونجال مسراويت إرترا مونجال مستتصمدون كخير سلازيكل دون تبلو صبوي مرتعو حيزم عبد بصح كيدم evidence حيزم جن سب كاب من تصمدو دوز بالنجار يلا كاب جونوسايد زخفون قبل علي إرتراويان تفتصيميو أبشحن شعته 298 جميرو كاب جونوسايد دخف أبي إرتراويان تفتصيمي even جونوسايد يحبر عنهم مالت جونوسايد سبكم يتيشو هلواتو اتفق سبا كالو زغرب لكم كبرات تقاتلتي مچم نايزوم دغفت سرعت هدف ነገር كل ጊዜ እንዳገረመ ካንዲ ዝነብር እስከ ካብ ዝሓለፈ እዋን ዝነበረ መዛግብና ወይ ካ ዝሓዝናዮ ሰነዳት ሓንቲ ኣብ ሃገረ ጀርመን ኣብ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ቀደም ኣብ ጊዜ ደርግን ሃይለ ስላሰን ዝዝረብ ወይ ካ ዝመር ዝነበረ መዝሙር ናይ ኢትዮጵያ እንደዘመሩ በሓንሳብ ማለት ይቶም አንድነታውያን ኤርትራውያን ምክንያቱ ቲዮም ደገፍት ናይ ህግደፍ ዞም ሕጅ ጽምዶ ዝብሉ ዘለው ማለት እንዳዘምሩ በሓንሳብ ኣብ ጎደናታት ጀርመን ክልቲኡ ባንዲራ ሒዞም ሸናዕ እንዳበሉ ከለው እተርኢ ሓንቲ ቪድዮ ከስማዓኩም ሰነድ ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ጽባሕ ንጎውን ብሰነድ ክንተሓሓዝ ስለ ዝኾና እዛ ቪድዮ እዚኣ ክጋብዘኩም እየ قصيلة زغربولكم كبرات خاتتلتي أبناء إثيوبيا زينا مس نمص إثيوبيا أب بشفتو ويكا دبر زيت تبايل زفلت أب كبابي أديس أبابا زركب كتما كاب أفريقيا بعبيتو قداماي درجة زحز كعلم لغ تواداري زغونه حدا عبي ايربورت نمهنات ني 10.7 بليون دولار وصاي بمغبار اتي امن قرنع ويكا من مسرت اغميتو مالو ديزاين أسرارحان نايتي ايربورت اب إثيوبيا زسرح زعابي ايربورت ناي افريكا ايربورت نزيتري وزلهم مسلي زمسل ابزا ايربورت زي اب عمد كساب 30 مليون زخون سبات كانغدو خم زخولن نبوزحات نفرتي كحز خئلن ازيو معبل ايربورت يو እዚ ድማ ክሳብ 2029 ክሳብ 30 ዘሎ ማለት እዩ ተመሪቑ ኣብ ስራሕ ክውዕል ከም ዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓቢሩ ኣሎ እዚ ኣቓልቦ ብዙሓት ኢንቨስተራትን ናይ ዓለም ለኸ ሜድያታትን ዝሰሓበ ሜጋ ፕሮጀክት ዝዓበየ ፕሮጀክት ማለት እዩ ኩን እንተዳጊሮ ኣብ ስሕበት ቱሪዝም ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ኣብ ዝዋን እዚ እንዳዓበየን ብዓለም ለኸ ደረጃ እውን ተወዳዳርነቱ እንዳሓየለን ዝኸይድ ዘሎ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ عبي زخونة مخصب ويكعبي زخونة تتأماتي ايربورت نخون كم زقبرو بزعات كيلاتات يحبرو مالتي بغالب مداي كبرى تغاتاتلتي تمالي ناب إثيوبيا زمتة منستر قدات وصايناي تشاينا اب إثيوبيا عدت فتيمو ناب صوماليا كغيد اب زحاسبلو اب صوماليا بزت فترة عقرقر بفلاي دما اب كتما مغادشو بستوكوسه بومبا ناب صوماليا مخاد كم زو قارصو حبيرو له مالتي زيناي خمستري وزلهم نابزي وقعو زخنه مغلطي اوصيلو اذن ايثيوبيا وصا غداي منستر اب ناي تشاينا مالتي اب ايثيوبيا مصيو اب تزاراربلو دما اغرام زخنه سممعت تفراريمو مالو منغو ايثيوبيان تشاينا
ዝገርም ነገር እዩ ኢትዮጵያ ንላዕላውነት ታይዋን ከም ዘይትድግፍን ሓንቲ ቻይና ከም ትድግፍን ኣፍሊጣ ቻይና ድማ ብኡ መጠን ማለት እዩ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ኣብ ትገብሮ ፃዕሪ ከም ተሓባበርን ከም ትድግፍን ተሰማሚዖም ኣለው እዚ ኣብቲ ከባቢ ንዘሎ ናይ ኣሰላልፋ ጉዳይ ብፍላይ ድማ ምስ ባሕርን ስትራቴጂካዊ ቦታ ባቤል መንደብ ንምቁፃር ዝግበር ፃዕርታትን ሕጂ ድማ ሓድሽ ዝኾነ ትዊስት ወይ ከዓ ሓድሽ ዝኾነ ምዕባለ ፈጢሩሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ቻይና ኩሉ ግዜ ኣንጻር ናይ ኣሜሪካ ኣንጻር ናይ ምዕራባውያን ረብሓታት እያ ደው ትብል ምስ ኢትዮጵያ ግን ብዘለዋ ቁጠባ ምርኻብ እዚ ስምምዕ እዚ ክፍርሙ ክኢሎም ኣለው ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ዘቕርበልኩም ድማ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ኢራን እንዳሓየደ ዝኸይድ ዘሎ ተቃውሞ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ናብ ኣዝዩ ዝለዓለ ጠርዙ ብምምጻሕ ክሳብ ነቲ መንፈሳዊ መራሒ ኣያቶላ ናይ ኢራን ኣብ ኣጠራጠር ዝኾነ ኩነታት ከም ዘውደቆ ይሕበር ኣሎ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ኢራን ታሄራንን ካልኦት ክልተ ዓበይቲ ከተማታትን ዳርጋ እቶም ዴሞንስትራንትስ ወይ ከዓ ዴሞንስትሬሽን ዝገብሩ መንእሰያትን ደቂ ኣንስትዮን ነቲ ዝተፈላለየ ኣብያተ ቤት ፅሕፈት ናይ መንግስቲ ብምቅፃል ንገሊኡ ድማ ብምቁፅፃር ዓብ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ ይገብሩ ኣለው እቲ ሪፐብሊካን ጋርድ ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ኢራን ሰራዊትን ፖሊስን ኣብ ልዕሊ እዞም ዴሞንስትራንትስ ስጉምትታት ክወስዱ ጀሚሮም ኣለው ምናልባት ከምቲ 2005 ቅድሚ ሕጂ 2013 ይመስለኒ ዝተፈላለዩ ሰላማዊ ሰልፍታት ተኻይደን ነይሩ ግን መንግስቲ ኢራን ብሓይሊ ከም ዝዓምፀጾ እዩ ዝንገር እዚ ናይ ሕጂ ግን ፍልይ ዘብሎ ብናይ ሞሳድ ኣጀንትስ ወይ ከዓ ናይ እስራኤል ኣጀንትስ ይካየድ ከም ዘሎ እዮም ዝሕብሩ መንግስቲ ኢራን እውን ንትራምፕ ንምሕጓስ ኢልኩም ትገብርዎ ዘለኹም ዞም ሰላማዊ ሰልፈኛታት ዓገብ ኢሉ ወይ ከዓ መጠንቀቕታውን ሂቡሎ ኣብ ልዕሊኦም ስጉምቲ ከም ዝወሰዱ እውን ሓቢሩ ኣሎ እንተኾነ ኣሜሪካን ምዕራባውያን ሃገራትን ነዞም ዴሞንስትራንትስ መንግስቲ ኢራን ምትኳስ እንተጀሚሩ ካልእ ሳዕቤን ከምፅእ ከም ዝኽእልን ንሕና እውን ክንትኩስ ከም ንኽእልን ክፈልጥ ኣለዎ ክብል እውን ትራምፕ ኣጠንቂቑ እዩ እዚ ናይ ሕጂ ዴሞንስትሬሽን ኣዝዩ ዝተዋሃደን ናይ ምዕራባውያን ርኡይ ዝኾነ ምትእትታው ዘለዎን ብምዃኑ ድማ ኣብ ኢራን ለውጢ ከምፅእ ይኽእል እዩ ዝብል ተስፋታት ይግበረሉ ኣሎ ኢራናውያን ግን ዳርጋ መትሓዚ ኣይተረኽቦምን ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ምስሊ ናይቲ ኣያቶላህ ወይ ከዓ ሃይማኖታዊ መራሒ ንቁልቁል ብምድፋእ ባንዴራታት ብምቀፃል ባንዴራ ናይ ኢራን እውን ከም ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ውሽጢ ኢራን ቀይሮም ኣለው ቅድሚቲ ናይ ኢስላሚክ ሪቮሉሽን ዝበሃል ወይ ከዓ እዚ ናይ እስላማዊ መንግስቲ ዘሎ ቅድሚ ምምፁ ዝነበረ ስርዓት ዝጥቀመላ ዝነበረ ባንዴራ ሒዞም እውን ኣብ ጎደናታት ናይ ኢራን ይንቀሳቀሱ ኣለው ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ናይ ምሸት ኣዳልየልኩም ዝነበርኩም መደባት ነዚ ዝመስል ኣብ ዝቕፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ድሓና ምፅኡ